tous et toutes d'être venus ce soir pour le vernissage de cette exposition. شكرا جزيلا لحضوركم هذا المساء من أجل افتتاح هذا المعرض. Ce soir, nous vous présentons une exposition plurielle. هذا المساء نحن نقوم بتقديم معرض متعدد. Elle présente, cette exposition, les œuvres de 12 artistes, peintres, sculpteurs, calligraphes, qui tous enseignent leur art à l'université de Mustansiriya. هذا المعرض يقدم فنانين ورسامين نحاتين خطاطين والذين جميعهم أساتذة يعلمون الفنون من الجامعة المستنصرية. Alors certains de ces artistes sont bien connus de l'Institut français d'Irak. وبعض هؤلاء الفنانين معروفين جدا من قبل المعهد الفرنسي في العراق. Je disais pluriel, oui, par la multiplicité des techniques employées, des styles, des esthétiques, mais aussi des supports, comme vous pourrez le voir. وأنا أسميه متعدد لتعددية الرسومات الموجودة، تعددية الألوان، تعددية المدارس، وكذلك تعددية الأدوات المستخدمة. Pluriel, tout simplement, par la diversité des regards que portent les artistes sur le monde qui les entoure. تعددية من خلال الرؤى المتعددة للفنانين الذين يرون هذا العالم الذي يحيط بنا. Ce qui rend un peintre différent d'un autre, voire unique, c'est moins sa technique que sa vision personnelle du monde. ما يجعل الفنان فرديا ومتخصصا في فنه هو هذا التنوع وهذه الخصوصية التي نجدها في فنه الجميل. C'est justement parce que les regards sont divers qu'ils contribuent à ouvrir notre propre regard sur l'œuvre artistique révélatrice de nos émotions. هذه التعددية في الرؤى تجعلنا نحن عندما ننظر إلى تلك اللوحات تجعلنا متعددين أيضا النظرات لهذه الفنون المتعددة. Je le disais, l'art est un regard particulier et intelligent sur le monde, mais parlons-nous du même monde? أنا أقول هذا العالم ولكن هل نحن نشير إلى عالم واحد بذاته؟ Comme on vient au monde, femme ou homme, on est aussi artiste. وكون أننا نولد لهذا العالم رجالا ونساء أحيانا أيضا نولد كفنانين. Être artiste n'est alors plus un choix, cela devient une évidence, voire une nécessité, la nécessité de vivre avec l'art. كونك من أجل أن تكون فنان هي فرصة بل هي ضرورة من أجل العيش مع الفن. Ceci est vrai pour l'artiste, comme pour celui qui regarde une œuvre, et évidemment aussi pour celui qui en fait l'acquisition. وهذا ينطبق على الفنان الذي يرسم اللوحة وعلى الذي يقتنيها أزاء الفن الذي موجود في هذه. Alors pour terminer mon propos, je tiens à préciser que ces 12 regards sur le monde sont également autant de messages envoyés à la France, comme l'a souhaité le professeur Mohamed Sabeh, qui est ici à mes côtés, que je salue, et qui était à l'origine de cette exposition collective intitulée Multi-Regards. وهنا أود أن أحيي والذي هو يقف في جانبي الدكتور صبيح الذي هو سعى والذي هو قام بتنظيم هذا العمل الفني من أجل أن يكون وأن يكون 12 رسالة ترسل إلى فرنسا وهذا كان ما ارتقى أن يعبر عنه الدكتور. Alors je tiens aussi à saluer tous les artistes qui sont présents ce soir et qui vous présentent, qui vous proposent leurs œuvres, qui seront ici pendant quelques jours et ils sont devant vous, à côté de moi. وأيضا الأستاذ الدكتور محمد وكذلك جميع الفنانين المشاركين والذين سوف يتحدثون عن أعمالهم الفنية الرائعة والذي سيكون هذا المعرض لعدة أيام هنا قائما في هذا المعرض. L'Institut français d'Irak se réjouit de vous accueillir pendant quelques jours dans cette galerie et félicite chacun d'entre vous pour le voyage dans vos mondes auxquels vous nous conviez. ويسعد المعهد الفرنسي في العراق أن يستقبلكم هذا المساء وأن يستقبل في الجاليري الخاص بهذا المعرض لهذه
الفترة ويهنئكم على هذه الرحلة التي تقودون للخوض بها. Alors merci à vous tous d'être ici. Merci pour votre présence et bonne découverte des œuvres et des artistes. شكرا لحضوركم وأتمنى لكم اكتشاف جميل لهذه اللوحات وكذلك للفنانين القيمين الذين يكونون. Et je passe la parole à Monsieur Sabé pour quelques mots. أعطي الكلمة للدكتور محمد. مساء الخير. Bonsoir. كانت عندنا رغبة ورؤية لنقل ما يحمله الأكاديمي العراقي ممثلا عن الجامعة المستنصرية من أفكار ورؤى فنية عبر النتاجات الفنية. Nous avions la volonté d'exprimer nos œuvres et de transmettre la vision des artistes de l'Université de Mustansiriya au monde. لهذا السبب نجد أن هناك أساليب متنوعة في الأعمال الفنية. Pour cette raison, vous trouverez une diversité dans les œuvres d'art. تمثل أساليب ومدارس مختلفة تبعاً للمهارة اللي يتبعها أو اللي يعتمدها الفنان. Et vous allez bien sûr retrouver des écoles et des méthodes différentes selon la vision de l'artiste. أطلقنا تسمية 12 رسالة إلى باريس من فحوى 12 فنان لديه نتاجات متعددة يرسلها إلى المتلقين. Nous l'avons nommé 12 messages à Paris, en France, dans notre volonté de dire qu'il y a 2 artistes qui participent et qui ont le souhait de transmettre leur vision en France. نتأمل أن هذه التجربة تمتد بالاتجاه الأفقي والعمودي لتشمل أكبر عدد من المتلقين لنشر الثقافة التربوية الأكاديمية العراقية المتمثلة في الجامعة المستنصرية. Nous souhaitons que nos œuvres soient vraiment des messages qui vont dans tous les sens pour transmettre la vision et l'art académicien des enseignants et qui arrive et qui se percute à tout le monde. وبودي أيضا أن أنقل نيابة عن زملائي احترامي وتقديري إلى المعهد الثقافي الفرنسي لإتاحة الفرصة للمشاركة بهذه الأعمال. Donc au nom de tous mes collègues, je souhaite remercier l'Institut français pour l'organisation de cette exposition. شكرا جزيلا للجميع. Merci beaucoup à tous.
شكرا.